Remedy y Epic Games. A ver, ¿qué onda, banda? Vamos para el capítulo 2 de el DLC. No, desde aquí no es, güey. Cargar la casa del lago Simón A ver, todavía no nos topamos con el primer enemigo, Así que, a ver qué tal. Básicamente estamos en el comienzo todavía, güey, como esta cosa. A ver, ahí estamos. Estaba aquí, ok. Ya lo había leído. Este güey, que no dice nada, tiene físicas. Ah, sí, güey, no, hombre, como la vida real. Como en la vida real. Y otra puerta, güey. Paredes. Che, escándalo, hombre. Aquí. Creo que aquí no he That entrado. is not a regulation FBC weapon. ¿Cuál no es un arma reglamentaria del FBC? Esta madre. No, esta es esa cosa de Jules's energía. keycard could be useful. Por eso la tarjeta de acceso de Jules desapareció anoche. Es una pena y un comentario no conectado con esto. Ahora tengo una tarjeta de acceso de nivel 3 en mi oficina y mucha roca negra. La trituré hasta convertirla en polvo y me guardé un poco por si la confisca. Próximos pasos. Pruebas de armas con polvo de roca negra. Si tienen éxito se podrían enviar esquemas a equipos externos. Eso podría sacarme de este hueco. Hay que pensar en más aplicaciones para la roca negra ahora que tengo un poco. Había un investigador en la casa In Memorial que tenía muchas ideas como esta. Ojalá pudiera recordarlas. Pues sí, mano, pero no, ya ven. La chaqueta borra la memoria. No me acuerdo dónde lo vi. Can't open it from the A side. ver. Vamos a llevar esta madre. Wish they'd make these things lighter. Está The para way el I saw it, there was generador. only one way out. Identify the source of the event and contain or eliminate it. Now, good news, I just had to keep going down. Bad news, the elevator liked to disappear. Malas noticias, mi gente. Mala noticia. Al meme. Esto aquí, me imagino, pues. ¿Dónde más? Sí, está claro. Claro para la Gonna turn the gente receiver con on. 200.000 de IQ como yo. Hace la luz. At least the elevator's back. Volvió a aparecer el ascensor. ¿A poco sí? ¿Y aquí ya nada o qué? Que ya salió el elevador. Pero a ver si algo no cambia. ¿Qué es ese ruido? No mames. No hay nada aquí, ¿no? De momento.
Aquí había una compu. Esta no la vi. Otra cantidad importante de roca negra en el subnivel 5. Creo que hubo un malentendido y alguien la llevó a otro piso por error. Si el responsable responde este mensaje y resolvemos el problema. La roca negra es un material precioso. Y ahora con el cierre de Oldest House queda muy poco. No eres ninguna de esas páginas. Dile a Diana y a Arbutus. Las extraemos. Un accidente desafortunado con los archivos. Diles que confiamos en que las páginas reaparecerán en 2 o 3 semanas. Porque estamos muy dedicados a los avances como para buscarlas ahora. Debo decirles que tenemos avances, tal y como mencioné arriba. Saludos. Este es un recordatorio de que las alergias a los frutos secos son un problema. Bueno, ya mamada y llegada de otoño, varios pases, otra mamada. Ahora acaban de bloquear la computadora antes de abandonar su puesto durante cualquier periodo de tiempo. Y este güey no hizo caso. De arriba sí, porque la tenía con contraseña. Ese no, ese es el vato que llega a la chamba y todo le vale madre. First off, a huge thank you to everyone here. The lake house has made amazing strides in researching the AWE here at Cauldron Lake. Great work, team. Oh. I wanted to come in person so I could check in on the latest work. I won't get in the way. It's not our view, so no reason to be scared. Did you hear that, Doctors Marmot? While I'm here, I want to focus on the relationship between the shadow and the AWE site below the lake. The theory that the shadow even originates from the dimension this threshold is tapping into is compelling. Eventually, I want to understand how this dimension manages to convert subjective elements like art into objective reality. What are the constraints of this phenomenon? Can it, say, create altered items or even objects of power simply by manifesting them via a piece of art? These are the things we need to know to accurately classify the shadow. I mean, that name is not very scientific. I mean, I came up with that. Shadow. So, any and all proposals are welcome. Anything testing art's effect on reality by using the shadow's energy is preferred. To find answers, we'll first need a lot of data. No wrong answers. And when I return to the oldest house, I'll take back anything we end up with to run against a classified project called Hedron to build a comparative data set. I wish I could tell you more. It's a very, very exciting non-physical forces impacting. Sorry, I really can't. It is. You know what? Maybe some of you can come visit. We'll have to get your clearance, of course, but maybe that can. You know what? I don't want to take the entire day talking. So, the shadow represents a whole new area of research, and I couldn't be more excited to start digging in. It is a great new world, people. Es como Elon Musk ese güey, pero del mundo oscuro en vez de Marte. Habría una madre ahí. If you can understand me, I am an agent of La madre, a ver. No, estas no le. Güey, ¿será que se pueden? ¿Se mueven esas madres? No funcionan. ¡Ay! ¡Ay! El elevador, aquí está. Fuck were those things? Anda. Ok, a este piso ya no se regresa. Este ya no va a abrir. Deep breaths. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Look, you never really get used to the shit you see in this job, but you can learn techniques to adjust, to function. Take 6 deep breaths, then get to work.
Find the source, collapse the threshold. Si le di al mismo número, güey. Error. Please hold. Please hold. Where am I? Hold. Please Ah, hold. cabrón. What is that? If you can understand me, I'm an agent of the Federal Bureau of Control. I can assist you if you take no hostile action against me or any action that can be perceived as hostile. Do you understand? Esa pintura es negra. Rápido, dispárale. No me deja apuntar, güey. Ya ves. Well, I'll be damned. Ya, ahora sí. Traigo las manos. No, es cierto. So what kind ¿Qué of eres? entity are you? Y víctima de la ira. You can speak. That means you probably imprinted on a person or retained some of your former self's information. Previously human, maybe? Okay, I can work with that. I just had an unpleasant encounter with some other painted individuals. Any relation? What does that mean? Okay, hey, calm down. Eh, You need to cease all hostility right now. a ver. Now. Bad news? That thing is really pissed off. Good news. It didn't try to kill me. Maybe steps. Todavía. Estoy, güey. Más al menos dos. Angry living paintings are not typically on the Cauldron Lake bingo card. Something different was happening at the lake house, and I couldn't let it escape. Bright Falls didn't need this particular cherry on its already shitty Sunday. Sublevel 3. This isn't the floor I wanted. Fucking elevator. En el -3. Reconstrucción de manuscritos. Como manuscrito. Rudolph Lane stood back no from the mames. canvas. He didn't recognize the piece. Did he paint this? His mind was foggy, unfocused. He knew the Marmots were putting something in his food. A man in a white coat came to steer Lane back to his cell. He did not resist. He was too tired. He lay on the bed, but the stench in his cell wouldn't let him sleep. An acid stink. The turpentine, the paint, it was all over him. Years of it. 1,000 paintings. 1,000 more to come. A putrid weight he could never wash away. Cold hate simmered below the mist clogging his thoughts. Hatred for the paint. Hatred for the brushes. For the Marmots. For himself. Esto también lo escribió el Alan Wake. Palabras por oración. O director es una palabra. ¿Qué pedo? Estilo. Contiene diálogo. Redacción entrecortada. Tercera persona. Omnisciente. Y amplia. Conceptos de la historia. Marmots. Diana y Jones. FBC. Casa del Lago. Conflicto. Agua oscura. Ok, vamos a ver el otro. Diana and Jules Marmont had once been a team. Rising stars in the Bureau, both talented in their own way. Diana innovated and Jules got funding from the bureaucrats. Cooperation led to respect. Connection
Then after a decade of hard work, the happy couple were promoted. Co-heads of research. Their first years at the lake house were good. Challenging, but not insurmountable. Not for them. Gradually, thoughts fell into their heads like drops of dark water. Why does she get all the credit? Why does he get any credit? With that, a crack formed in the lake house. The Marmonts and their work became arrogant, erratic. The crack widened and the water seeped in. Conceptos de la historia. Rudolf Lane, pintura. Odio, conflicto. Estilo, centrado en personaje Lane. En pasado, redacción entrecortada, mayor uso de adjetivos, cronología específica. Oh, estaban estudiando las páginas. Una bengala y balas. September 12, 2023. Notes regarding a page of an Alan Wake manuscript I found in the archives. I checked the records, and this page is not in our inventory. I believe it manifested inside the lake house directly. I won't be filing this page. It'll just send Jules into a panic. The page is written in Wake's usual style, so I can't say for certain if it's being literal or figurative when it calls us monsters. But what's interesting is that the page indicates that a painting succeeded in linking Cauldron Lake's threshold with our facility. Writing has always been the clearly superior avenue of research, but I never considered that the writing itself would dictate a different art form as the catalyst for our success. I cannot accept that. I can't allow Jules to stumble his way into success. Not after the years of work I put into this research. I got word yesterday that 2 writers are visiting Bright Falls. I will beat Jules to the finish line. Toda la investigación en la Casa del Lago se dividirá en 2 proyectos diferentes. Proyecto X AW, código en clave Arbutus. Se centrará en el estudio de la escritura de... A la web, me imagino. Como directora del proyecto. En clave Remnants. RL. Estará en el estudio de... Y su obra con el director, en vez de informar al personal sobre la asignación del proyecto y los cambios necesarios. Les rogamos que tengan paciencia durante esta reorganización. Es un asunto confidencial de la asociación y no debemos comentarse con agentes o equipos externos. Ok. Pues todo, mucho lore. Ah, no veía la entrada. Estoy ciego ya. Dispositivo de mecanografía automatizada, TMA, producirá una escritura que imitará la de Alan Wake, conocido para utilitario, con el objetivo de afectar a la realidad con la misma coherencia que la escritura del señor Wake. Para alcanzar este nivel de autenticidad, cada página producida por los DMA debe evaluarse y calificarse en función de su similitud con el estilo original de Wake. Las páginas se calificarán de acuerdo a estos criterios. Comprensibilidad es el criterio más básico. La página debe utilizar el lenguaje y desarrollar las historias de forma comprensible y orgánica. Estilo: la página debe imitar de manera fiel el estilo típico de la escritura de Wei y usar como referencia páginas que están en la Casa del Lago. Tono: la página debe imitar con exactitud el tono típico de la escritura de Wei y usar como referencia páginas que están en la Casa del Lago. Y contenido: la página debe imitar de manera fiel el contenido típico de la escritura y usar como referencia páginas. No mames, todos dicen el mismo, ¿no? No, espérate, a ver. El 3 y el 4 dicen el mismo, ¿qué pedo? No, y el 2. Una vez que se clasifique páginas, se introducirán en el algoritmo como material de referencia preferido, con lo que se refinará de forma continua la escritura producida por los DMA hasta que puedan producir historias casi idénticas a las de Alan Wake.
Cuando esto se logre, le daremos la instrucción al DMA sobre lo que debe escribir. De esta forma se logrará el control de la capacidad de Wade para vincularse con el poder de la sombra. La sombra, güey. Pues sí, mucha sombra. A ver, ya ha empezado la película. Hallados. There was a crack in the lake house. The marmots had let the lake in, but the water could not flow. It became trapped, stagnant, went bad. The truth was controlled here. The art was not art, just content for the experiment. There was a crack in the lake house. Se repite. The marmots had let the lake in, but the water could not flow. It became trapped, stagnant. Una de conclusiones iniciales de Franklin y Booker. The art was not art. Nació en Just Nueva York, content la for the actualidad reside en Nueva experiment. York, casado con Tammy Booker. ¿Esto qué, güey? Una conclusión iniciales también con Madison Booker. Casada, bla bla bla, American Rifles a partir de. Espérate, ¿qué? There was a crack in the lake house. The marmots had let the lake in, but the water could not Artista flow. confirmada, designación It became autora, trapped, poeta. stagnant. Y el otro went que era bad. autor, The dramaturgo. truth was controlled here. The Sepa art quiénes was eran, not güey. art. Just A lo mejor los dos content que for the dijo, ¿no? Hace un experiment. rato que llegaron dos. Ah, mira, ya tan rápido, otro guardado. Guardado rápido. Para irnos rápido.